आइए आज 14वां बाब देखें। इसमें आसमान पर प्रस्तिश कैसे होती है, ताकि जमीन पर हम उसी तरह कर सकें। 14वें बाब की पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका यानी बर्रे का और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रे के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो, उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा। उसी की इबादत करो, वर्शिप, जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। हालेलुया। आज सुबह हम शुरू कर रहे हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ एक क्राउड है मुकद्दसों का। उनकी तादाद 1,44,000 ईमानदार हैं। सयून पर बर्रा खड़ा है। बनी इस्राएल की हिस्ट्री में सयून लफ्ज एक खास अहमियत रखता है। इससे उनकी मुराद बहुत सी चीजें हैं। ये आसमानी शहर की अलामत भी है सयून। ये दाऊद का शहर भी है। ये खुदा के लोगों का मौदा मुल्क भी है जो उनको दे दिया गया। इट इज द सिटी ऑफ गॉड, खुदा का शहर। लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत रिच और मुकाशफात इसमें जो खुदा को इल्म था। सबसे पहला वाक्या सयून में पैदाइश की किताब 22 बाब में, जहां पर लफ्ज पहाड़ का तो कोई नहीं है, लेकिन दूसरा तवारीख 3 बाब हमें बताता है कि वो मोरिया का पहाड़ था। और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए सयून, मोरिया, कलवरी, दाऊद का शहर, ये सारी चीजें एक ही पहाड़ पर आबाद हैं और करीब करीब हैं। ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है। जैतून का पहाड़ भी करीब ही है।
اور مجھے موقع ملا کہ ان تمام پہاڑوں کو دیکھ سکوں. اس لیے میں جانتا ہوں کہ جہاں پر ابراہم اپنے بیٹے اسحاق کو خدا کے حکم پر قربانی کرنے کے لیے لے گیا، وہ بھی یہی پہاڑ تھا، اور اس میں سے ایک چوٹی کا نام موریا تھا، جہاں پر ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کے لیے قربانی دینے کے لیے وہ چل نکلا تھا، لیکن خدا نے اسے روک دیا اور اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے پر چھری نہ چلا. اور خداوند نے ایک مینڈا جو جھاڑیوں میں اٹکا ہوا تھا اس کے لیے مہیا کیا، اور ابراہم کو مکاشفہ ملا کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. یہ ایک اور خوشخبری تھی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا. آئی ڈونٹ نو ابراہم جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، اور اس کو بتا دیا گیا ایک برہ آئے گا اسی جگہ پر، کوہ کلوری پر، موریا کے قریب. وہ بھی تمام دنیا کے لیے اپنی جان صلیب پر دے گا، اور اس کا سر جھاڑیوں میں نہیں کانٹوں میں، کانٹوں کا تاج اس کے اوپر ہوگا، اور وہ اپنے ذبح کرنے والوں کے ہاتھ میں اس طرح ہوگا جیسے کوئی برہ بے زبان ہو. اور یہ ہمارا خداوند ہے جس نے اگرچہ آسمان زمین کا مالک تھا، لیکن ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمارے گناہ اٹھا لینے کے لیے یسوع مسیح مجسم ہوا. اور گلگتا پر، کوہ کلوری پر کوئی آواز نہیں آئی کہ اپنے بیٹے کو چھری نہ چلا، کیونکہ یہ ابراہم کی قربانی نہیں تھی، یہ خدا باپ کی قربانی تھی. ساری دنیا کے گناہ گاروں کے لیے یسوع مسیح ناصری واقعی مر گیا. اور ابراہم کو مکاشفہ ملا کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، اور اس کا نام یہوہ یری رکھا. ہم نے اسے روپے پیسے تک محدود کر دیا ہوا ہے. کوئی روپے پیسے کی ضرورت پڑ جائے، اور ڈونٹ وری یہوہ یری، اٹ از ٹرو. لیکن خداوند نے روپے پیسوں سے کہیں بڑھ کر اپنے لوگوں کے لیے مہیا کر دی ہے بہت بڑی نجات، جو اس نے صلیب پر ایک برہ مہیا کر دیا. آج یہی برہ ہم پڑھ رہے ہیں جو سیون پر کھڑا تھا. یہ وہی مقام ہے جہاں پر داؤد جب اس نے گناہ کیا اور خداوند کی وبا بنی اسرائیل میں پرٹیکولرلی یروشلم شہر میں پھیلی ہوئی تھی، اور پھر یہ قربانی دینا چاہتا تھا. ارونا یبوسی کے کھلیان میں چلا گیا، دوسرا سیموئیل لاسٹ چیپٹر، اور وہاں پر اس نے مذبح بنایا اور وبا جاتی رہی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر لیٹر آن سلیمان نے اپنی ہیکل بنائی اور خدا کا جلال آ گیا. اتنی رچ ہسٹری سیون میں، اور اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برہ سیون میں کھڑا ہے، اور یہ اصل یروشلم آسمانی شہر ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، اور خدا کے کلام میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے. آؤ عبرانیوں کا خط دیکھیں، اس کا 12واں باب. اصل یروشلم، اصل سیون کا ذکر موجود ہے کلام مقدس میں. 12ویں باب کی 22 آیت لکھا ہے، بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس، اور لاکھوں فرشتوں اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. آج ہم اصل خدا کا شہر جہاں پر
یسوع مسیح ناصری کھڑا ہے. دعا میں جب جھکتے ہیں تو اس کے تخت کے سامنے آتے ہیں اور اس کی پرستش اور اس کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ مکاشفہ کی کتاب، اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں. 7ویں باب میں ہمیں یہی شخص نظر آتے ہیں. اور یہ وہ پیریڈ ہے جب زمین پر بہت بڑی مصیبت ہوگی، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے. مخالف مسیح، بدروحوں کی طاقتیں جو چرچ کے خلاف ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چرچ اس وقت آسمان پر ہوگا، ریپچر ہو چکا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ چرچ زمین پر ہوگا اور اسرائیل کے ساتھ مصیبت میں سے گزرے گا. اور ہم 7ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ تمام قبیلوں میں سے یہودا، روبن، جد، آشر، 12 کے 12 قبیلے، ان میں سے 1,44,000 لوگوں پر مہر کر دی گئی. ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ وہ ایماندار ہیں جو یہودیوں میں سے آئے، بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے آئے، جن پر مہر کر دی گئی. خدا نے ان کو سنبھالا اور مصیبت کے دور میں پاورفلی کاموں میں ان کو استعمال کیا. اور ایک بہت بڑی بھیڑ یہودی مبشروں اور خادموں کے وسیلہ سے انجیل سن کر خدا کی بادشاہی میں آ گئی. آگے لکھا ہوا ہے مکاشفہ 7 باب اس کی 9ویں آیت، پڑھو اور برکت پاؤ. لکھا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم، کتنی قومیں؟ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان، انکلوڈنگ اردو اینڈ پنجابی، ہیلیلویا، ہم اس میں شامل ہیں، آپ شامل ہیں. ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. سفید جامے پہنے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے. ہیلیلویا. اور جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے اور سب فرشتے، نو ایکسیپشن، آل دی اینجلز، اندازہ کیجئے کروڑوں اربوں کے حساب سے تمام فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے. یہ پرستش ہے اور خدا کو سجدہ کیا. پروسکونیو، جس کا مطلب ہے کس ٹو ورڈ، اس کا ترجمہ ہے پرستش. اردو ترجمہ سجدہ کیا گیا ہے. کیسی پرستش؟ انہوں نے کہا آمین، حمد، تمجید، حکمت، شکر، عزت، قدرت، طاقت، عبدالآباد، عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اچھا جواب ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا. اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی. کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہبانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. ہیلیلویا. چند منٹ کے لیے میں آتا ہوں اس جگہ پر. ایک تو 1,44,000 سرٹن نمبر ہے. کئی کامنٹیٹرز کہتے ہیں کہ یہ لٹرل 1,44,000 نہیں
ہر قبیلے میں سے، اس سے مراد یہ ہے جتنے لوگوں نے نجات پانی تھی ان سب کو ملی. یہودیوں میں جتنے ایماندار تھے وہ بچ گئے، اور یہ نمائندگی کرتے ہیں certain number of the uncertain people who will get saved. لیکن خدا کے لیے uncertain نہیں. یہ لوگ برے کے ساتھ ہیں، برہ سیون پر کھڑا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح اکثر یا تو وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، اور یا وہ برہ ہے، اور زیادہ تر برہ ہے. خداوند یسوع مسیح برے کی حیثیت سے کیوں وہاں پر ہے؟ ہاں، دونوں صورتیں ہیں. یسوع مسیح ببر بھی ہے، شیر بھی ہے. اس کی گرج، اس کی دلیری یہ کلیسیا کے دشمنوں کے لیے ہے کہ کوئی طاقت خدا کے لوگوں کو اگر ان کے خلاف آنا چاہتی ہے تو یسوع مسیح ناصری ایک شیر کی طرح اس کی گرج ہمارے مخالفوں کو خوف زدہ کرتی ہے، اور اس کی گرج میں ہماری سیکیورٹی ہے، اس کی گرج میں ہماری طاقت ہے، اس کی گرج خدا کے لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہے. شادمان ہو تمہارا خداوند شیر کی گرج رکھتا ہے، اور اس گرج کے سامنے کوئی بدروہیں، ابلیس، طاقتیں، پولیٹیکل، ملٹری کسی قسم کی چرچ کو برباد نہیں کر سکتی. یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ میں ایک کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. ہیلیلویا. اور آپ کے لیے انڈیویجولی تو ایک کمزور، اکیلا، تنہا ایماندار نہیں ہے. تیرے ساتھ یسوع مسیح یہودا کے قبیلے کا ببر، اس کی گرج تیرے لیے موجود ہے. ہیلیلویا. اس لیے خوف نہ کر، لیکن اس کا برہ ہونا یہ ایک فرق بات ہے. یہ ہمارے لیے ہے، مقدسوں کے لیے ہے. برہ جو ہے بے ضرر، جس سے کوئی خوف نہیں آتا. اپنوں کے درمیان یسوع مسیح برہ ہے، چرچ کے مخالفوں کے درمیان وہ شیر ببر ہے اور اس کی گرج ہے. ہیلیلویا. گرج کے لیے، شیر ببر کے لیے بھی شکر، اور برے کے لیے بھی شکر، جو قربانی دیتا ہے، ہمیں قریب آنے دیتا ہے، ہم سے رفاقت رکھتا ہے. اس کے نام کی عزت اور تعریف ہو. ایک کامنٹری میں پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت مثال دی. اس نے بتایا کہ کئی ملکوں میں کمانڈرز جو تھے جب میدان جنگ میں تھے تو وہ لڑ رہے تھے، فتح پا گئے، تو جس یونیفارم میں انہوں نے فتح پائی اس کو وہ سنبھال کر رکھتے تھے اور ساتھ لے آتے تھے اپنے ملک میں. اور جب اس فتح کی اینیورسری آتی تھی، سالگرہ آتی تھی، تو کمانڈر، سارے ملک میں جشن منایا جاتا فتح کا. کمانڈر اس وقت شاندار لباس نہیں پہنتا تھا. وہ یہ وردی جس میں وہ میدان جنگ میں لڑا، دشمنوں کو شکست دی اور فتح پائی، اس کی میموری کے لیے وہ پرانی یونیفارم پہنتا. اور اینیورسری کے روز اس کے اندر ایک فیلنگز جو فتح کی، پرائڈ کی، میدان جنگ کی، یاد کی، اس طرح وہ
एनिवर्सरी मनाया करता था। यहूदा के कबीले का बब्बर एक बर्रे की हैसियत से जमीन पर आया, बर्रे की हैसियत से वो लड़ा और आजमाइशों पर गालिब आया और ज़िबा हो गया और सलीब पर चढ़ गया, और उसने सलीब पर फतेह का शादियाना बजाया और अपने वतन में आसमान पर यही यूनिफॉर्म बर्रे की हैसियत से वो जाना जाना चाहता है कि उसको पहचाना जाए कि ये वो वर्दी है, ये वो पोजीशन है, ये वो हैसियत थी जिसमें मैं जमीन पर गया था और मैंने अपने लोगों को अपने खून से खरीद लिया था। That is why he is the Lamb of God in heaven. Hallelujah. अपने कमांडर से खुश हैं? Is he a good commander? Hallelujah. ये इसलिए भी बर्रा है कि हम मसीह से डरें ना, जरूरत के वक्त उसके बहुत करीब आ जाएं। बर्रे से डर लगता है, लेकिन हमें नहीं, हमारे दुश्मनों को बर्रे से डर नहीं लगता। वी कैन कम टू हिम इन प्रेयर, और रोज आए, अपना दिल खोलें, जरूरतें बताएं उस बादशाह को जिसकी बाबत लिखा है, आओ फजल के तख्त के सामने दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करें। तो ये बर्रा कहां खड़ा है? जोर से बोलिए। सयोन के पहाड़ पर, उसके साथ 1,44,000 लोग। अब हम 4 बातें देखेंगे इस पैसेज में प्रस्तिश के बारे में। ये 4 कैटेगरीज मुझे चार्ल्स स्पर्जन से मिली, ब्रिटिश बैप्टिस्ट प्रीचर। बड़ा खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। वो कहता है कि इस पैसेज में इस प्रस्तिश को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नोट कर लीजिए। नंबर 1, प्रस्तिश का ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी प्रस्तिश की जा रही है, माबूद कौन है। दैट इज नंबर 1। इस पैसेज में प्रस्तिश का ऑब्जेक्ट या माबूद बर्रा है जो सिय्योन पर खड़ा है। दूसरा पॉइंट, वर्शिपर्स, प्रस्तिश करने वाले, प्रस्तार, इनका किरदार, इनका तरीका, प्रस्तिश कैसे करते हैं, ये किस किस्म के लोग हैं, वर्शिपर्स कौन होते हैं, हम देखेंगे। हमारे यहां पर एक, क्या कहना चाहिए, मुझे डरता हूं कहते हुए, वबा फैल गई है। जिसको गाना आ जाता है उसको हम टाइटल देते हैं प्रस्तार। नॉट ट्रू। मैंने कुछ प्रस्तार देखे हैं और सुना भी है। ना ही करिए गल्लां ते चंगियां ने, कलाम दियां गल्लां करिए। तीसरा पॉइंट, प्रस्तिश करने वालों की आवाज, जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज, यह प्रस्तिश की आवाज है। पॉइंट नंबर 4, a new song, newness in worship, बासी नहीं, रवायती नहीं, लफ्ज कायनोस, न्यू इन क्वालिटी, क्वालिटी म्यार, स्पिरिट में नयापन, जेन्युइन वर्शिप जो रूह और सच्चाई से की जाए उसमें हमेशा एक नयापन मौजूद होता है। इसलिए कि खुदा कादर मुतलिक इतना अजीम है।
वो जब भी उससे इनकाउंटर होता है, मुलाकात होती है, तजर्बा होता है, एक नया तजर्बा, एक नया नयापन। ना खुदा ने पुराना होना है, ना प्रस्तार की प्रस्तश ने पुराना होना है, क्योंकि खुदा अब्दी है, हमेशा नया है, हमेशा ताज़ा है। इसलिए प्रस्तारों की प्रस्तश भी हमेशा नई और ताज़ा है। सारी इज्जत, सारा जलाल यीशु मसीह नासरी को मिले। हालेलुया। ये बर्रा सयून पर खड़ा है। ये पहला पॉइंट जिस पर अब हम गौर करेंगे। द ऑब्जेक्ट खड़ा है। ग्रीक वर्ड हेस्टोस, ESTOS, इंग्लिश में बता रहा हूं। वेरी स्पेशल वर्ड। इसका मतलब है सीधे खड़े होना, वजन के साथ खड़े होना। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जरा वजन पा के गल करनी है, पूरा पहाड़ पा के ए ओ जे, वजन के साथ खड़े होना। हालेलुया। इख्तियार, तवाज़न, तैयारी के साथ मजबूती से खड़े होना, यह बर्रा है जिसकी तमजीद और प्रस्तश की जा रही है। और वो इस तरह सयून में खड़ा है, और तेरे लिए भी वो इसी तरह खड़ा है। तेरी मदद के लिए, तेरी प्रस्तश के लिए, तेरी मदद करने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह जागता भी है और खड़ा भी है, और सयून पर खड़ा है। बर्रे के बारे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, पहले भी कह चुके। और ये बर्रा और ये बब्बर इतने प्यारे हैं, काश हमें इनका मुकाशफा मिल जाए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर एक इनकलाब और फतह आ जाएगी। मुझे याद आया, एक नई नई निजात पाई थी मैंने, साधु सुंदर सिंह की सारी किताबें पढ़ दी। MI के गया, मैंने खरीद ली सारी। एक किताब में मैंने पढ़ा, मुझे याद नहीं वो कौन सी थी। साधु सुंदर सिंह एक छोटी बच्ची के साथ बातचीत कर रहा था, जिसने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया। तो साधु उसको पूछता है, बेटा अगर इब्लीस तेरे घर में आ जाए, दरवाजा खटखटाए, तो तुम क्या करोगी? वो तो बहुत बड़ा है, वो तो तुझे डैमेज कर सकता है। छोटी बच्ची कहती है, अंकल जब डेविल आएगा मैं खुद नहीं दरवाजा खोलूंगी, जो यीशु मेरे अंदर है मैं उसको कहूंगी कि वो जाए और दरवाजा खोले, और जब यीशु दरवाजा खोलेगा तो बड़ा इब्लीस ये भाग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह उससे बड़ा है। हालेलुया, आमीन। तुसी आप भी तो नहीं किते दरवाजे खोल दे रहे हैं, गिजे हैं ना आपे दरवाजा खोलने ली। नो, हमारा खुदावंद जिंदा है और वो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, शायद आज तू किसी खौफ में मुब्तला, थक गया है, गुर्बत है, मुश्किलात है, चर्च में मुखालफतें हैं, दुखी हो गया है तू। खुदा तेरे साथ कलाम कर रहा है। बर्रा जो सयून पर खड़ा है, जिसकी तू प्रस्तुत करता है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ योर वर्शिप जीसस क्राइस्ट, वो तेरे लिए जिंदा है, तेरे लिए खड़ा है, पूरे वजन के साथ, पूरे इख्तियार के साथ, पूरे इत्माद के साथ, पूरी कुव्वतों के साथ, और वो तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा और कभी तुझको नहीं छोड़ेगा। उसका नाम यहोवा यरी है। अपना खौफ दूर कर दे और खड़ा हो जा और उसकी खिदमत के अंदर लग जा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।
प्रस्तिश के लायक, प्रस्तिश का ऑब्जेक्ट सिर्फ खुदा है। और बर्रा इसलिए कि यह खुदाए सालूस में दूसरा शख्स है, खुदा बेटा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, लेकिन तीन खुदा नहीं, खुदा वाहिद। इसलिए बर्रा इज्जत, तमजीद, हम्द, प्रस्तिश के लायक है। इंसान जब तक इस खुदा की प्रस्तिश नहीं करेगा वो आजाद नहीं होगा। हम नेचुरली प्रस्तार हैं। वी आर बोर्न टू वर्शिप। मकसद हमारी जिंदगी का वर्शिप। हर आदमी वर्शिप करता है। अगर वो खुदा की नहीं करेगा किसी और माबूद की करेगा, लालच की करेगा, पैसे की करेगा, शोहरत की करेगा, सेक्स की करेगा, इमोरैलिटी की करेगा, बुतों की करेगा, शहवतों की करेगा, जरूर प्रस्तिश करेगा। लेकिन जब वो प्रस्तिश जिंदा खुदा यहोवा की करेगा तो एक अजीब ताकत और कुदरत उसकी जिंदगी में आ जाएगी। बंदे ਨੂੰ कोई होर माबूद ना लभे ते अपनी प्रस्तिशी शुरू कर देता है। मैं ए ते मैं ओ, बंदा अक जाता है कि हुण इहदियां मैं किन्नियां क सुना, मैं करन दिया, बकरी बनया है। इसलिए जरूरी है कि हम बर्रे की प्रस्तिश करें जो लायक है, जिसकी प्रस्तिश करनी चाहिए। ये प्रस्तार कैसे हैं, इनके बारे चंद एक बातें देखते हैं। नंबर 1 नोट करते जाइए। 14वें बाब की पहली आयत, उनके माथों पर यीशु और बाप का नाम लिखा हुआ है। किसका? बाप का और यीशु का नाम लिखा हुआ है। किसी डिनोमिनेशन का? कोई लिखा हुआ है? मैं तो मुकाशफा की किताब सारी पढ़ी है, मैनू FGA का नाम नहीं उत्थे मिलिया। तुहानू मिलिया है? कई FGA के लोग ऐसे चलते हैं जैसे आसमान पर सारे के सारे FGA ही के मेंबर हैं। अरे आसमान पर कोई डिनोमिनेशन नहीं, आसमान पर एक ही किस्म के लोग हैं जिनके माथों पर खुदा बाप और खुदा बेटे की मोहर और उसका नाम लिखा हुआ है, और वो निजात याफ्ता हैं और बर्रे के लहू से धुले हुए हैं। आसमान उनकी रिफाकत है। हालेलुया। कोई परेशान हो गया तो माफी। मुकाशफा की किताब 3 बाब 12वीं आयत, कोई गलत ना समझे, ये इंतजामात हैं हमारे, ये प्लेटफॉर्म हैं हमारे, ये भी ज़रूरी हैं, ये हमें शनाख्त देते हैं, ये हमें मौका देते हैं, ये हमारा घर है ज़मीन पर, इसमें हम तरबियत पाते हैं, परवरिश पाते हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है। फेलोशिप ऑन द अर्थ इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं बात और कर रहा था। मुकाशफा 3 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए। कौन? जोर से। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। मैं अपने खुदा का नाम, ये यीशु कह रहा है, अपने खुदा के शहर यानी नए यरूशलेम का नाम इजाफा हो गया है, जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम, हालेलुया, उस पर लिखूंगा। गालिब आने वाले ही प्रस्तिश करते हैं। नाम लिखे हुए मतलब है कि खुदा उनका मालिक है। ऑनरशिप बिलोंग्स टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उनकी जिंदगी का मालिक कौन है? यीशु मसीह। ये माथे पर लिखा हुआ, वो खुदा के हैं, वो जमीन पर खुदावंद के वफादार रहे हैं, अपने बुलावे में चलते रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी खुदा को समझते रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो प्रस्तिश करने के लायक हैं। दूसरी क्वालिटी प्रस्तार की 4थी आयत में
وہ عورتوں سے آلودہ نہیں ہوئے، کموارے ہیں۔ اس میں کوئی شادیوں کے خلاف بات نہیں کی گئی، فگریٹیولی ہے کہ دے آر سیکسولی پیور ناٹ امپیور۔ جنسی طور پر پرستش کرنے والے پیور ہیں، صاف ہیں، عورتوں سے آلودہ نہیں ہوئے، کموارے ہیں۔ شادی کے بارے میں پاک کلام کہتا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، ہیلیلویا۔ اور وارننگ ہے بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ عبرانیوں 13 باب اس کی 4 آیت۔ کئی چیزیں ہیں سیکسول ایریاز میں جو ہمیں آلودہ کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں، اور پھر پرستش کا روح اٹھ جاتا ہے۔ یہ کموارے ہیں، مطلب ورجنز ہیں، روحانی طور پر پیور ہیں، جسم پیور ہیں، یہ آلودہ نہیں ہیں۔ اور حرام کاروں کے لیے، زانیوں کے لیے، عبرانیوں 13 باب میں جو میں نے آیت پڑھی اس کے لیے گریک لفظ ہے پورنے، جہاں سے لفظ پورنوگرافی نکلا ہے۔ پورنوگرافی کو اردو میں کیا کہیں گے؟ فحش تصاویر، ننگی تصویریں، جنسی شہوانی۔ آج انسان ان میں گھرا ہوا ہے۔ اٹ از سو ایزی۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون، سمارٹ فونز، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ہر جگہ پر ایک کمانڈ دین دی لوڑ، سامنے آ جاتی ہیں چیزیں، پرکشش ہیں۔ لیکن پرستار جس میں یسوع ناصری کی محبت ہے، ایسی آلودگی کو نو کہتا ہے اور اپنے دل کو آلودہ نہیں کرتا۔ پورنوگرافی ڈیمیجنگ ہے، اس سے باز آ جا، تو پرستش نہیں کر سکے گا، خدمت میں کمزور ہو جائے گا۔ اگر تو سیکسول گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، نکلا برباد ہو جائے گا۔ کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور پرستار ان چیزوں سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس کے دل میں ایک ہی محبت ہے، اور وہ اپنے زندہ خدا کے لیے محبت ہے، ہیلیلویا۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب، پتہ نہیں میں محسوس کر رہا ہوں یہ ضروری ہے اس پر بات کرنی۔ پادری صاحبان چکتے ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے، لیکن ہمارے چرچ ممبرز اور کئی پادری صاحبان بھی پھنسے ہوئے ہیں اور بتاتے نہیں، بندھن میں پڑے ہیں۔ آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 18 آیت لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو۔ بھاگو کے لیے جو لفظ ہے فیوجیتے، یہ تو فیوجیٹیو نکلے ہے، یعنی خطرہ دیکھ کر بھاگ جانا۔ مقابلہ نہیں کرنا کہ میں مضبوط ہاں، میں کچھ نہیں ہوں، مینوں نہیں، تینوں ہوئے گا کچھ۔ تینوں کیوں نہیں ہونا؟ تو گوشت پوستا نہیں، تیرے اندر خواہشات نہیں، ہوگا تجھے۔ حرام کاری سے بھاگو۔ اور یہاں بھی لفظ پورنوئے، پورنوگرافی اور میل پروسٹیٹیوشن اور اپنی جسم فروشی، اس سے بھاگو، رن اوے۔ جس طرح یوسف بھاگ گیا تھا، اس کو یاد رکھو اور بھاگ جاؤ۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے؟ تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے۔ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ پرستار کیسا ہوتا ہے؟ آلودہ نہیں ہوتا، پاک، پوتر، صاف ستھرا،
उसकी स्पिरिट प्योर शबनम के दानों की तरह शफाफ यीशु के रूह से धुली हुई। और अगर तू फंसा हुआ है और गिर गया है, तेरे लिए खुशी की खबर, यीशु मसीह नासरी का खून तेरे गुनाहों को धोने पर कादिर है। वापस आ, उसकी स्लीप पर इकरार कर और वो तेरे बंधनों को तोड़ देगा और तू आजादी के साथ फिर से उसकी प्रस्तुति करने के लायक हो जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात, ये प्रस्तार बर्रे के पीछे पीछे चलने वाले हैं। वंडरफुल। They are followers of the Lamb. बर्रे के पैरोकार जो कुर्बान हुआ। प्रस्तार में भी कुर्बानी की स्पिरिट मौजूद होती है। यहां एक बहन मेरे पास आ गई आज ही मीटिंग से पहले, मुझे कहती है कि कोई प्रैक्टिकल बात भी इनको कह दें। पूरी रूहानियत का पता खाने की मेज पर चलता है। यहां हम नारे मारते हैं, हालेलुया कहते हैं, दुआएं करते हैं, रूहानी लगते हैं। असल रूहानियत खाने की मेज पर मैं कितना कुर्बानी की स्पिरिट रखता हूं। पहले मेरा भाई, पहले मेरी बहन ये खाएं। यीशु मसीह वाच करता है तेरी स्पिरिट, तेरे रवैये, क्या इनमें बर्रे की स्पिरिट मौजूद है? कुर्बानी का जज्बा मौजूद है। ये एथिकल बातें हैं। बंदियां ने साढ़े अंदर ते नहीं वाड़ के देखना। क्यों जी? नो, वो कैसे हमें देखेंगे? बाहर हमारे बैठने उठने से, चाल चलन से, लिबास से, गुफ्तगू से, रोटी कैसे खाते हैं, चलते कैसे हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ कैसी है, इंतहाई जरूरी है। और काश हमारी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी ही हो। नहीं आप खाइए, नहीं आप बिस्कुट लीजिए। हमारा ऐसा म्यार होता था। मुझे पता नहीं पादरी शफी मार्टन इधर हैं, वो थे, पादरी हिस्कियल सरोज थे, एक और भाई था, उसका नाम मेरे जहन में नहीं रहा। ये तीनों कश्मीर चले गए अंजील मुकद्दस सुनाने के लिए। इनको रोटी मिली तो गोश्त पका हुआ था, पकता ही गोश्त है। मुझे तो डर रहता है कहीं दही च भी ना गोश्त पाया हो। तो एक भाई ने गोश्त की एक बोटी ज्यादा खा ली। ये तुम्हें पेंटिकास्टलों का ओरिजिनल म्यार बता रहा हूं। हां जी, रोटी खा ली, उन्हें लालच नाल खा ली ते इत्मीनान चला गया। रूह बेचैन कि ये मैंने क्या किया है। उससे दुआ ना हो दिलेरी के साथ। और वो दोनों भाइयों को बुलाकर कहता है, भाई जी मैंने गुनाह किया खाने के वक्त, मैंने लालच में आपसे जल्दी जल्दी ज्यादा खाना खा लिया, आपको कम मिला, और रोने लगा और गुनाह का इकरार किया और तौबा की और दिलेरी वापस आ गई। ये पेंटिकास्टल स्पिरिट थी। काश आज भी ऐसी ही आ जाए और हमारा नौजवान भी, हमारे टीनेजर्स भी, जब बाहर के लोग इनसे खाना खाएं, बात करें, ये ऐसे मालूम हो जैसे ये स्पिरिचुअली जॉइंट किस्म के लोग हैं। यार मैं किथे आ गया वहां। इनके बच्चे इस तरह के हैं, ये अजीम, ये ग्रेट लोग हैं, इनमें खुद गर्जी नहीं, ये बर्रे की स्पिरिट है, ये बर्रे के पीछे चलने वाले हैं। जिस तरह बर्रा कुर्बान हुआ, जो रोटियां बढ़ाता, लोगों को देता, यीशु के खुद खाने का जिक्र ही नहीं है। ऐसा ही है पास्टर सलीम, वो रोटियां तोड़ रहा था, ये नहीं गोया कि मैं अपने मुंह च पाला, नहीं, रोटियां गई शागिर्दों के हाथों में, ते शागिर्द भी बर्रे वंगरी, उन्हें भी आप नहीं खादियां,
उन्होंने कितारों में लोग बैठे हुए थे, सबको बांट दी और सब शेर हो गए। ये बर्रे की फेलोशिप का हाल है प्रैक्टिकली। वो बोलते हैं तो सच्चा, तोलते हैं सच्चा, रोटी खाते हैं सच्ची, खिलाते हैं सच्ची, सारे काम सच्चे, प्रैक्टिकल लाइफ। हालेलुया। ये प्रस्तार का इम्तियाजी निशान है कि वो बर्रे के पीछे पीछे चलने वाला है। उसकी तबीयत में हलीमी, इनकसारी, अपने जलाल के लिए नहीं, सिर्फ खुदावंद के जलाल के लिए जिंदा होता है। वो शागिर्द होते हैं, हर कीमत पर बर्रे की पैरवी करते हैं। चौथी बात, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब है। क्या म्यार है? जैसे उनका खुदावंद पाक और शफाफ और बेऐब और बेदाग, वैसे ही उसके पीछे आने वाले बेऐब, मुकद्दस, साफ सुथरे, मुंह में कोई छल नहीं, फ्रेब नहीं, धोखा नहीं, खुशामद नहीं, झूठ नहीं, गुफ्तगू करते हैं जैसे चांदी बह रही है, साफ सुथरी। और हमारे मुल्कों पर एक खास मोटी बदरू का कब्जा है, और वो बदरू झूठ बोलने वाली है। ये आम जी गल है, आम बंदा फोन करता होएगा ना, ते लाहौर बैठा होएगा, ते नाल ही कहेगा यार मैं जरा ना फैसलाबाद जा रहा, ते अज तो फिर मैं नहीं आ सकता, तो बंदे जिहड़े सुनने वाले उन्होंने अख मारेगा, कोई गल नहीं, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ की गिरफ्त इतनी ज्यादा है, लेकिन प्रस्तार झूठ नहीं बोलता। उसका खुदावंद भी सच्चा है, बल्कि उसने तो कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। वो सच बोलता है। पांचवा पॉइंट, प्रस्तार किस तरह के होते हैं? उन्होंने जमीन पर प्रस्तश की मश्क कर रखी होती है। लिखा हुआ है तीसरी आयत में, उनके अलावा जो जमीन पर खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। दूसरे नहीं, इन्होंने दुनिया में प्रस्तश के गीत की, जिंदगी की प्रस्तश मश्क कर रखी थी, इसलिए वो गा सकते थे। इसकी अब वजाहत में मैं नहीं जाऊंगा। आसमान, हेवन is a prepared place for the prepared people. तैयार जगह, तैयार लोगों के लिए। आसमान उनके लिए जो जमीन पर आसमानी लोग बन गए हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी थी प्रस्तारों का गीत। उसमें जोर के पानी की आवाज। पानी के लिए जो लफ्ज है जमा का है, और जोर की जगह लफ्ज पोलोन, मैनी वाटर्स। क्या आवाज है प्रस्तारों की, मैनी वाटर्स। इसका मतलब है उनकी आवाज में ताजगी और कुव्वत, आजादी, मौसीकियत, आसमानियत, जिंदगी, दिलेरी, बहाव, बेसाख्तगी, यह प्रस्तश की स्पिरिट है। आगे चलते हैं। चौथी बात खत्म करना चाहता हूं, वो एक नया गीत गा रहे थे। इसके बारे में पहले मैंने शुरू में बता दिया कि प्रस्तश में हमेशा एक नयापन होता है, एक नया इंस्पिरेशन होता है, और ये बेसाख्ता होती है। और ये नया गीत इसलिए भी है कि वो एक नई पोजीशन में है, अब आसमान पर हैं, जब दुश्मन शिकस्त खा चुका है, जहन्नम में जा चुका है, और वो बर्रे का मुंह देखते हैं जैसा वो है, उसकी हुजूरी में है। पहले ऐसा कभी ना था, इसलिए वो नया गीत
گا رہے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آؤ اپنے خداوند کی طرف، جہاں اگلے سیشن کے لیے یہ اتنی دیر بیٹھے رہے 2-3 منٹ، لیکن آؤ اپنی آلودہ روحوں کو، زندگیوں کو یسوع ناصری کے خون کے پاس لے آئیں اور سارے دعا میں لگ جائیں۔ آپ ہوں اور مسیح ہو، یسوع کے پاس آ جائیے اور دعا کیجیے۔